His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Buenos días, humanos, aquí Calibrísimo y bienvenidos de regreso a The Beginner's Guide. Aquí estamos justo donde nos quedamos. ¿Hola? ¡Wow! Oh, la música de este juego siempre me encanta. ¿De dónde salió esta isla? Se escucha como cuando me acerco a algunas cosas. ¿Eso es una persona? ¡Qué bien! Hace mucho tiempo que no hablo con nadie. ¿Qué te ocurre? Parece que te has perdido. Pues sí, de hecho no puedo salir de aquí. Cuando intento crear me siento vacía. ¿Pero por qué? ¿Por qué mujer? ¿Por qué usa pronombres femeninos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha cambiado algo? Estoy tratando de encontrar esa máquina que solía protegerme para arrancarla de nuevo. 2 caminos, vamos por la izquierda. Espera, ¿estás buscando una máquina? Creo que sé dónde está. ¡Oh, genial! Guíame hacia la máquina, por favor. No está muy lejos. Necesito verla para saber por qué se ha detenido. ¿Ok? Eso tiene mucho sentido. If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11. El acertijo, encontraremos la máquina. Now, Trato put hecho. yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Pues aparentemente sí la tenía. ¡Perfecto! Trato hecho. Perfecto, ven conmigo, te la enseñaré. From my perspective at the time, and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Aquí está el acertijo, ¿qué opinas? Reconozco esto. Maravilloso. ¿Puedes decir cómo se hace? Primero tienes que abrir la puerta. Ok. Vale, y ahora te tienes que poner aquí para que la puerta te aplaste justo cuando se cierre. Ahora tienes que cerrar la primera puerta. Simplemente se vuelve a abrir. ¿Rompí el juego? Pulsa el interruptor de dentro. Todavía estamos afuera. No. Tienes que cerrar la puerta. Ok. Es que estaba mal esto. Ok, vale, y ahora me meto y tienes que cerrar la primera puerta. Eso es, ahora sí. ¿Y ahora qué hago? Pulsa ese interruptor. ¡Qué fácil! ¿Verdad que sí? Talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. No me puedo creer que nunca había resuelto esto antes. Bien, aquí estamos. Se escucha como una respiración muy fuerte de mujer. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? Hazme caso, ya lo verás. Tienes que decir que tu trabajo es siempre divertido. Tienes que decir que crear juegos es fácil y divertido y que te encanta todo eso. Ok. De acuerdo, hacer juegos no requiere esfuerzo. Se rompió un pedazo. Me siento estupendamente. Pero no es verdad, obviamente hacer juegos requiere un gran esfuerzo. No te preocupes por eso, tú solo sigue hablando. Sigue diciendo que crear es fácil. Ok. Cuando hago juegos me siento con mucha energía. ¿Tienes que abrir la puerta? Sí. Es maravilloso, no pares. Really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it.
I hated seeing him so trapped. Pero se está liberando aparentemente, ¿no? Video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. Por favor, ¿dónde está la máquina? Paciencia, tienes que confiar en mí. Te prometo que esto funcionará. Por favor, continúa. Todos los sacrificios que hago por mi trabajo merecen la pena totalmente. Sí. I don't know. Más. This is what I felt Sigue at the time. así. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. La presión. Oh, Dios. But it didn't stop. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. ¿Esa era la máquina? ¿La muchacha llorando en la prisión? ¿La prisión de antes? La máquina. Ah, ok. Solamente era un paso hacia la máquina. ¡Quiero la máquina! Hola, guardia. Hola, me alegro que hayas llegado a salvo. Hemos capturado... ¿Dice a salvo? Es que como que se empalma la L con la B. Creí que decía a salvo. Hemos capturado la máquina, te está esperando. Puedes empezar el interrogatorio cuando quieras. Pretendo ser rápido. Pretendo ser rápida. Rápida. Muy bien. Te aviso de algún llamado a la prensa, así que podremos tener algo de atención. También hay otra cosa que deberías saber sobre la máquina. Se hace llamar Coda. Oh, o sea, yo, bueno, el creador, la creador del juego. Ok. Te castigará, sabes dónde puedes juegos, qué nos puedes contar. Adiós, prensa. No son tantos realmente, no hay nadie detrás de ellos. Hay un pasillo ahí. Puertas. Ok. Vamos allá, vamos con la esta máquina, ese logo, ¿lo reconoces? Se parece al de... Se parece al de Steam. Se parece al logo de Steam, ¿no les parece? Te has detenido. Has dejado de alimentarnos. Vamos, máquina, alimentanos. Solo gracias a tus creaciones podremos avanzar día a día. A ver, voy a intentar la respuesta 3, que es como más sincera. He estado tan sola. Claro, necesito de la máquina. Bueno, o sea, una persona necesita de esa motivación. Discúlpate por dejarme. He visto lo que temes. Está bien, me disculparé. Con todo el mundo de tu parte. ¿Esto es diferente? Señores, mis amigos humanos. No. Ellos son solo la prensa. Me toca dar las malas noticias. Si es que está bajo mucha presión, todos quieren saber de sus juegos. La máquina no se disculpará con nosotros. Somos más fuertes de lo que se piensa. No. Debemos demostrarle que no somos unos fracasados, eso es. ¿Qué? ¿Destruir la máquina? Bueno, supongo que es mejor destruir todo lo que ha creado la máquina que destruir la máquina. Esa es una buena pregunta. ¿Qué preferirían, por ejemplo? ¿Que Beethoven no se quedara sordo o que no hubiera compuesto nada de lo que hizo? ¡Destruyamos la máquina!
Prefiero eso a destruir sus creaciones. Kind of. Y de nuevo en el teatro. What? Pero yo dije destruir la máquina, no destruir sus creaciones. Bueno, al menos no puedo destruir el piso en el que estoy parado. Pero qué rayos. Koda, me aseguraré de que tu trabajo muera aquí. Supongo que lo haré. Está liberando su ira contra su propia represión. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. And so, as I'm thinking this, I realized that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? O sea, David cree que Koda necesita que alguien le diga. So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the cómo island that you just trabajar played, the theater, the notes, que the le dé house cleaning game, and retroalimentación. some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point Pero of it no all creo was que just haya to give sido them lo some correcto external hacer reference eso. point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Not sure. No estoy seguro de que esa haya sido la decisión correcta de parte de David. Por alguna razón, baja tu arma. Ah, deja el arma. Estaba en inglés y en español. No estoy moviendo nada, yo no puedo hacer nada en este momento. No puedo moverme. Supongo que puedo disparar. Sí, eso sí lo puedo hacer. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Ah, It's me the imagino thing que that sí, I always pero... feel like I need to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something. I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. Pero So también pone la presión. beautifully happy. También pone la presión en esa persona y tal vez Koda no quería eso. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. Oh, okay. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. Entonces este es el último capítulo de esta serie. Let's take a look. Pues sí. Supongo que ya no hice capítulos más largos. Ups. Junio del 2011, La Torre. Me gustaba el juego en el que tenías que caminar hacia atrás y te iba dando mensajitos. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. Sí, sí, It's a sí, very sí. cold game. Colores muy neutros y espacios muy alejados, muy grandes, como no queriendo estar ahí.
Y la This room música. actually has a maze in it. ¿A qué te...? Except that all the walls of the maze are invisible. And Oh. then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise. So the experience is really miserable. Lo The es. game goes beyond not being meant to be played. It actually seems to despise the player for trying to play it at all. Pero afortunadamente But I David do es want to un show you the jugador rest of the también. levels. Digo, So un when you're ready to continue, programador. press enter and I'll put a bridge over the maze. Es un programador también. Y entonces él puede hackear su forma de pasar estos juegos. Rayos, hubiera sido imposible pasar ese laberinto. Bueno, no imposible, pero bastante difícil. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. ¿De verdad? I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. Pero But entonces, that game had an idea that it was actually trying to communicate. tú no nos dijiste What's eso the cuando deeper estábamos en idea ese behind juego. the invisible maze? David, ¿qué es The esto? only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Ah, Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have lo reached hizo a him during this propósito para time, then maybe I molestarlo, could have asked tal him, vez. but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. 151617. Tal vez si hay algún sentido para este código, ¿no? No lo sé, tal vez realmente solo lo hizo para molestar a David. Supongo que sí se pudo haber tardado días enteros en adivinar un código aleatorio de 6 dígitos. Oh, God. Oh, cielos. Ese coda era muy... The switch to molestón. open No- this no door sé. is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges and you got to this point, Este sí es there's actually imposible. just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. Sin embargo, la I feel conversación like a está failure, I ahí. guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Por supuesto que Koda sabía que David iba a poder abrir la puerta, solamente Was I a failure for not understanding this game? es un I don't know símbolo. why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. Es un I feel símbolo. like I failed, and I don't understand why. Es un símbolo que significa que Koda está, bueno, desde mi punto de vista, que Koda está poniendo barreras. Koda no quiere que David se acerque y haga lo que él quiere hacer. Sin embargo, él sabe que David puede porque le dio o tiene las herramientas para hacerlo. I remember, it's June of 2011. I'm playing this for the very first time. And as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing. For years, I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. Tal vez ni siquiera Koda sabía lo que significaba. Solo... Ah, ¿eso es de color? ¿Qué significa esto? O sea, eso no es gris. I just felt so strongly that if I could have connected todo with lo him, demás en that if I could have este- somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy.
It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left. And it felt somehow like I had failed. Recordemos que David dijo al principio de todo el juego, en el primer capítulo, que él estaba pasando también por una... O bueno, no también, pero él estaba pasando por una etapa de... Una etapa pues baja en su vida. Él no estaba sintiéndose muy bien. Es normal, supongo, que él haya sentido tanta fijación por Koda. Estimado David. Yo le estaba diciendo David, pero es David. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? Tengo que pedirte que no vuelvas because of what I did. más a hablarme. I poisoned it for you. Oh, David. Lo siento mucho. I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... It felt as though I were responsible for something important and valuable. Claro. Es contaminado And tantos mis pesos. the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. ¿Dejar de colgarles farolas? O sea que... ¿Koda no estaba poniendo los faros? ¿Era David? And then you stopped. And I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? Que me cueste tener nuevas ideas no me está deprimiendo. Las bajas son solo parte del proceso. El hecho de que pienses que estoy frustrado o derrotado dice más de ti que de mí. Claro. David solo se está proyectando. Soy consciente de que esto todavía no tiene sentido para ti. Esto está bien, tú no eres mi problema. Pero espero que un día te des cuenta y te concilies con eso con lo que estás I'm luchando. afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Dios mío. Pobre David. Y pobre Koda. Y cuando entiendas finalmente de lo que estoy hablando, no digas nada. ¿No hay Switch? That's why I'm releasing this collection of your work, is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay.
Epílogo. Esta parte del juego me imagino que no fue creada por Coda, ¿verdad? Hay una puerta, pero... More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Eso habla mucho de Davey. Pero, bueno, darse cuenta, supongo, es el primer paso y... No lo sé. Solution. Algunas personas crean por la fama, unas personas crean solo porque es una forma de expresarse. Hay música hecha para vender y música hecha para... I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Sí, exacto. Solo le gustaba. O le gusta, no sé. No sé. Pobre David. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Bueno, él hizo lo que creyó que era correcto en ese momento. Quiero decir, ¿cómo juzgar a un creador y a alguien que se preocupó genuinamente por su amigo? ¿Qué es esto? Ok. Siento como si estuviéramos en un estacionamiento. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? Es raro. It's strange, but the thought of not Gracias. being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Sí, por supuesto. Y a mí me pasa también. A mí me gusta subir los videos que hago, pero... O sea, podría hacer los videos y no subirlos y no enseñárselos a nadie. Pero me gusta saber que la gente que los ve lo aprecia y que hay gente ahí para ver y para comentar y que puedo compartirles lo que hago y... I think I need to go. And No lo sé, man. I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for, and so I'm... Lo dices como si estuvieras hablando conmigo ahorita, pero... En realidad, esto es un juego, lo pudiste haber seguido programando después. Baby. ¿Dónde estamos? Siento como si ya hubiera jugado un juego con este tipo de estructuras antes. Pero... ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos en un elevador. Claro. ¿Quieres que espere aquí? Obviamente... Ahí se detenía. No quieres que corra a través de esto, solamente... Quieres que aprecie un poco más tu obra, quieres...
transmitir algo que me sienta diferente y creo que lo entiendo. Es el rayo láser del primer capítulo, ¿lo recuerdan? Bueno, no del primer capítulo del juego, sino del primer capítulo de este Let's Play. Ok. El láser que te hacía volar. ¿De verdad habrá sido ese un bug? Ya no sabemos exactamente qué agregó Davey y qué hizo Koda exactamente, pero el simbolismo es muy bonito. ¿Vamos a volar o vamos a caer muertos? Volar. Oh. Turn back. Turn back from this cave. No me eches el turn back. You said, let me prove that I'm brave. Let me keep going. No sé por qué me puso tan sentimental este juego. Escrito por Juliana Herron. Voy a investigar esa canción. Juliana Herron. And you're so tired, but I know that you're strong. So turn back. Turn back. Oh, Dios. ¿Vieron los créditos finales? Esas son todas las personas que hicieron este juego. Es increíble para mí. Me gustó mucho. Dije durante algunas de mis conclusiones durante el juego, durante el final del juego, mis pensamientos, así que no quiero hablar mucho, pero obviamente esto es un juego, es una obra de arte. Y pues ustedes qué piensan al respecto, qué piensan de lo que yo dije, de lo que dijo David, de las obras de Koda, de todo esto. No sé por qué fue una experiencia tan sentimental para mí ahí al final. Pero bueno, pues voy a dejar este capítulo hasta aquí. Ojalá este juego hubiera durado más, no lo sé. Cada que acabo un juego que me gusta mucho, deseo que no hubiera acabado. Pero bueno, pues si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más juegos como estos y otros gameplays que tengo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Calibrísimo fuera. Adiós. Turn back. Turn back from this cave. You said, let me prove that I'm brave. Let me keep
turn.